যাইমু পারুনি জয় জগন্নাথ এইটি করুছি দণ্ডবত হে জগন্নাথ আহা হে জগন্নাথ রাধে রাধে হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ নীলাচল ধাম যাইমু পারুনি নীলাচল ধাম যাইমু পারুনি এইঠু করুছি দণ্ডবত হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ তুম নন্দী ঘোষ টাণিমু পারুনি তুম নন্দী ঘোষ টাণিমু পারুনি এইটি করুছি বালিরথ জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ स्वामी की हरिओं का बंका पापुलीर रेखा घटुची घटिब चाहा अछि लेखा हरिओंका बंका पापुलीर रेखा घटुची घटिब चाहा अछि लेखा तुम नंदी घोष टाणिमु पारुनी तुम नंदी घोष टाणिमु पारुनी এইঠু করুছি দণ্ডবত हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ कृष्ण बोली न कांद मो बनमाली मो कृष्ण रे बाप दूध भात खुआइबी मो कृष्ण रे अष्टमी दिन मोघा नक्षत्र रे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप मोहन लेखन श्याम मो कृष्ण रे हे भकते आस कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते राही कर पीत बास मो कृष्ण रे
ଖଣ୍ଡେ ତ୍ରିବେଣୀ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଖାଇବ ସରଳ ବଣୀ ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ବାପ ନାମ ଯାଉ ତୋର ଗୁଣୀ ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে মোহর কলা কনে আরে আমর কলা কনে ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বার দেখুতিলি মুইরে মোর কলা কনে আরে আমর কলা কনে আরে মোর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন প্রভু করিব খণ্ডন এ বালক বয়স যে 120 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ কি হয় 120 ବର୍ଷ হয় কুশলরে রখিথিবে প্রভু জগন্নাথ প্রভু জগন্নাথ কি হয় প্রভু জগন্নাথ বিদ্যা বুদ্ধিরে সম্পূর্ণ করিবে আপন করিবে আপন প্রভু করিবে আপন দুই আঁকি দেখুথিবে প্রভু নারায়ণ নারায়ণ কি হয় প্রভু নারায়ণ দুঃখ যাই সুখ তার পরাপত হেউ পরাপত হেউ কি হয় পরাপত হেউ কুশলরে রখিথিবে প্রভু মহাবাহু প্রভু মহাবাহু কি হয় প্রভু মহাবাহু হরি বল 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 হরি এ বাবু কে ধার তো খরা মাসে যে কদলি উড়ছি তাহাকে কহতাম জ্বর সুক্তি হেলে তাহাকে কহতাম পর তুমি কাই না দিছ তোমার কাম না দিস না টোটাল नहीं देबा না নি দেবা इंग्लिश मार दे चंदा जी दुई अक्षर होथिबा कतार ना देब जे लोमान श्याम अछन के तमर कोडा दे या घरे घरे श्याम क्रिस क्रिस तार बाबा घरे घरे श्याम फिल ने श्याम ना क्रिस प्रियांश प्रियांश अछन क्रिस क्रिस अछन के क्रिस हां क्रिस ना दियो चलो आहा खाली रे दी बंधा घियो देखो क्रिस बोली नम पाइला पुओ दे ताकू रखिथिबे भगवान सुजने आहा जगत कला ठाकुर जगत कला ठाकुर सुखरे बीतिब तार संसार दे राधे मोर कालिया पद जुहार सुजने এই নবজাত শিশুকু মা বেঞ্জারণীଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର हरि बोल ଗ୍ରାମର ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତେ କବାର हरि बोल ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଗରେ
বাবুকু ক্রিস ହଁ କ୍ରିସ୍ ক্রিস বলি করে নামকরণ করা যাইছে সেই ক্রিস বালক অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি ସବୁ খণ্ডন করন্তু একবার হরি বল মা সরস্বতী বিদ্যা বুদ্ধিরে প্রবীণ করন্তু একবার ভবিষ্যতরে সেই নবজাত শিশু গোটে ভাল চাকরি বাকরি করি করে গাঁর নামକୁ উচ্চ জায়গায় নিব বলো আনন্দ একবার হরি বল ओएस नेले आईएएस হুম तो यादे राधा कृष्ण पाखरे आपनकर छुआ बना আছে কিছু দান দক্ষিণা করবার নিয় তোমা তুমি ওয়ে কম নেলে महाजन घरी आए गो बुआ बोलेरो ती आसी देखलु तो बोलेरो छुआ बेल बसुची बोले बढ़ले ऊपरे उड़बानो एरोप्लेन पायलट ले बाबा हिन का दियो ना के ई गाइसी लटर बंधा कुबी हो सुजन गाइसी लटर बंधा कुबी গাইছিলে তোর বন্ধা কুবি হ সুজনে তোর বন্ধা কুবি 5000 টাকা দেলে বাবু কে দে 5000 টাকা দেলে বাবু কে দেনি ও বাবু কে দেনি নহলে আমার সঙ্গে নেই তুমি হো সুজন আমার সঙ্গে নেই হে আমার সঙ্গে নেই তুমি হ সুজনে আমার সঙ্গে খালি 5000 বলি করে ভাববো মা বাবা মা বাবা এটা 5000 দেবে ये बोलो जे हमर आज्ञा नहीं 5 मांगले 10 दे দেখুন তো যে বাবুকে বেশি গেল করবে কি জানিছ তাঙ্কর অজা আইকে ডাক হো যদি বাবু রাই অজাতিব হো সুজন বাবু রাই অজাতিব যদি বাবু নাই অজা দিব সুজনে বাবু নাই অজা দিব 1000 টাকা দেলে নাতিকু নেব 1000 টাকা দেলে নাতিকু নেব ও নাতিকু নেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হো সুজন মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হে সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব বাবু ঘরের মা বাবা বাবুর মার মা বাটর আইও যাবি আসবে হ্যাঁ। তার বাপা বাটর আইও যাবি আসবে হ্যাঁ, আসবে। হাজারে 2000 টাকা দেবে হাজারে হাজারে पहले बाबू जते बेले जुआन नहीं हेबे गो হই জোয়ান নেই হবা না আমার অর্ডার টুকিল গুটে মাংমা বাবু লাগে जुआन हेबे बोले बियाह बर्पण करबे बोले ताकर मामू माई गन्ने हल्दी तेल नि आनले गोंसा मंगला হই মাতর নে গো হই बोले ताकर मामू माई के भी डाकर पड़बा ই পিলা ডাকি দেখো তোমার ঠকে না কি ইকিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন ঘনারে বাজিলু চনা যেতে অছ বাবুর মামু আনো না যেতে আছো বাবুর মামু আনো না ইকিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন 500 টাকারে ববানা তোমার ভজা পড়িছে গহনা যেতে বি বাবু মামু ননা আছেন সমস্ত উপস্থিত হবে তোমার ভঞ্জাকে দান দক্ষিণা করব আশীর্বাদ করব সদা সর্বদা বজরং বলি বলি সেই অমর হইতিবা মামু ননা মানে 500 টাকা দেবি আউ ভঞ্জাকে নেবি बाबूर मौसा मेसी बोडू बर्मा कोका काकी रुमा रुमी सुंगा सुंगी नितो नितो फिरपा पुलिस समस्त खाए के সমস্তে আছে আহা যেতে লোকে বাকে অছ পাঁচ ধরি পেন্ডালে দাস তবে জগিছে আমার কিরি বাবু সুজতে
ବେଗ ଆସି ନିଅ କୁମର ଭଉଲଲୋ ଭୁଲଲୋ ଭୁଲଲୋ ବେଲ ହଉଛୁ ଛୁରା ଭଉଲଲୋ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚେ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗୋଧନ ଚରାଇ ଭଉଲଲୋ ଭୁଲଲୋ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହି ଭଉଲଲୋ ଦୟାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତେ ଇହାଦେ ବାବୁର ଯେତେ ଲୋକ ବାକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କର ଆରୁ ନିଅ ନେଲେ ମଛି ଗୁର୍ଦୁ ଦୂର ଅଛି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛ ସବ ସେମାନେ ତ ଆସ ବାକି ଲୋକର କଥା ମାର ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲ ଗୋ ଗୁର୍ଦୁ ଦୁର୍ବଳ ଦଉଛନ୍ ନାମ ନନା ଟଙ୍କି ଦଉଛନ୍ ଏବେକା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ବୁଝିଲ क्या लागछ बाबू नानीमा 500 भारत मुद्रा प्रदान करिछन् बालकर सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार हरि बोलो नोना मामू आस कका काकी मो सामसु जेते रिलेक्शन के डाकी छन् बाबुर माँ बापा बाबा आइछन् आरो तुमे भी आस तो बंधु नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समलई जय जगन्नाथ और आपण मैंने केन्ता अच्छन कमेंट माध्यम जनावे और आमे समस्ते माँ बेंजारन नृत्यर कलाकार मैंने समस्ते भल अच्छु आरो 11 तारिख रु आमर प्रोग्रामटा 12 तारिख रु बंद थिला प्रोग्रामटा नहीं थी सेतिर लागी बोली आपण मानकर लागी आमे अपडेटटा देनी पारुथे आरो आज होचे 15 तारिख 15/7/2026 जेन बंधु माने भी बेंजारन नृत्य भल पैसन सपोर्ट करसन से बंधु मान के अनुरोध रहला कि समस्ते आज आसुन आमे जिमा आज केसिंगा बोरिंग पदर रे माँ बेंजारन नृत्य हवा डर देखमा मुच करमा मस्ती करमा एंजॉय करमा और जेन बंधु माने भी नुआ करे हमर चैनल के देखुछन आदित्य कलेक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल के से बंधु मान के दया करे अनुरोध करा जैसे कि चैनल के सब्सक्राइब कर देबे जहाँ फल कि प्रत्येक दिन एंता आपण मानकर लगी अपडेटटा देमा केन गाँव रे प्रोग्रामटा थिला केन गाँव जिमा सर्वप्रथमे आपण माने जानी पारबे कि जेन वीडियो माने भी आमे नवा शास्त्र माने जहाँ भी अपलोड करमा सर्वप्रथमे आपण माने देखि पारबे जानी पारबे और गोटे कथा नहीं भूलबे आमर डरटा आमे 9:30 बजे 10 बजे भितर आरंभ करसुँ आपण माने दयाकरी शांति श्रृंखला रक्षा कर बसी पड़बे फेस थरे समस्त रिकॉर्ड है कि आसुन आज केसिंगा बोरिंग पदर रे माँ बेंजारन नृत्य हवा तो 15 रु आमरटा 19 तारिख तो कंटिन्यू प्रोग्राम अच्छे आपण मान के एंता अपडेट माध्यम रे एका मुई जणामी प्रत्येक दिन आपण मान कर लगी भी मुई अपडेट देवा के नहीं पछे आपण मान कर सुविधा लगी आपण मान कर भल लगी मुई अपडेट प्रत्येक दिन देमी रोचे दर्शक बंधु जय माँ समलई जय जगन्नाथ।